رحمه الله وغفر له في باب آداب المعلم وشرطه قال: ويظهر لهم البشاشة، أي المعلم يكون باشا في وجه طلابه، ويكون هذا سمة سائدة في وجهه. ولذلك الصحابة كانوا يقولون: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. فهو القدوة والأسوة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمعلم يتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان كثير التبسم البشاشة. قال: وطلاقة الوجه، بشاشة طلاقة الوجه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تبسمك في وجه أخيك صدق. ثم قال: ويتفقد أحوالهم، كذلك من صفات المعلم ومن آدابه أن يتفقد أحوال طلابه. فالمعلم مجرد أن يرى وجه الطالب يفهم أن هناك شيئا يظهر في وجهه، هذا مهموم، هذا مغموم، هذا عنده مشكلة، هذا مريض، هذا كذا. فالمعلم بارك الله فيكم يتفقد أحوال الطلاب ويسأل عمن غاب منهم. لا يكون غياب الطالب شيئا كما يقال طبيعيا يسكت عنه، فغياب الطالب له سبب، قد يكون السبب معتبرا مقبولا، وقد يكون السبب غير مقبول. وهكذا قد يكون غيابه لأمر قد يستطيع المعلم حله والنظر فيه ونصح الطالب فيه، فمن غاب ينظر ما سبب غيابه. وتعرفون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتفقد أصحابه. تعرفون خطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو خطيب النبي؟ ها؟ من يعرف اسمه؟ ها؟ من؟ جعفر. هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، خطيب النبي. الخطيب من صفاته أن يكون جهوري الصوت فصيحا، فكان إذا وفد الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم من يتكلم معه؟ خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي لما نزلت آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اعتزل الناس وظل يبكي. أن تحبط أعمالكم، يقول أنا أرفع صوتي بحضرة النبي، إذن أنا ممن حبط عمله، فاعتزل يبكي. والنبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يتفقد أصحابه، فسأل: أين فلان؟ كنت سأذكر اسمه، أين فلان ابن فلان؟ فأخبره خبره. الشاهد من القصة أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم، يرى طلابه أمامه: أين فلان؟ ماذا به؟ مريض؟ شفاه الله؟ عنده شيء؟ لابد أن يكون هذا حال المعلم. أما أن تكون من المعلمين الذين من حضر حضر ومن غاب غاب، هذا ليس من الصفات الجيدة في المعلم. فالمعلم أب كما سيأتي معنا، يكون قريبا من أبنائه ولا يكون بعيدا. ثم قال: ويسوي بينهم، كذلك من صفات المعلم ومن آدابه أن يسوي بين الطلاب، فلا يشعر الطالب أنه منبوذ مبغوض مكروه وأن غيره أحب إلى المعلم منه هكذا دون سبب، لا، فكلهم سواء، كلهم أبناء. ثم قال: إلا إذا في استثناء. ما هذا الاستثناء؟
إلا أن يكون أحدهم مسافرا. إذن عندنا طالب سفره قريب، جاء مثلا طالب من تنزانيا إلى مسجد جنة الفردوس وقال أنا أريد أن أقرأ على فلان ولن أبقى إلا 3 أشهر، وقت يسير والناس في حاجة إلي. المعلم هنا قد يزيده في الوقت. لماذا يزيده؟ لأنه من تنزانيا. يزيد لأنه طويل قصير. إذن لماذا؟ لعلة، وهي أن مقامه هنا قليل والناس في حاجة إليه. إذن قد يوسع له في الوقت ويزيده في ذلك لهذه العلة ولهذا السبب. وتذكرون قصة ورش ذكرناها لبعضكم وليس كذلك؟ جاء من مصر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ على نافع رحمه الله. فهناك قصة فيها حيلة يعني تذكر في موضع آخر. الشاهد أن حتى الطلاب وسعوا له في الوقت، قالوا رجل غريب، هذا ورش رجل غريب ليس من أبناء المدينة، هو من أبناء مصر، مقامه في المدينة يسير. فجعل الطلاب يستأذنون الشيخ أن يزيده في الوقت. إذن زاده في الوقت ووسع عليه لأنه طالب مسافر ولا يحب أن ينقطع به الطريق. كيف ينقطع به الطريق؟ بعض الطلاب لا يتم على الشيخ، يسافر قبل أن يتم، هذا ليس صحيح. خذ من المعلم ما عنده ثم انتقل، لا تستعجل. خذ ما عند شيخك الأول، فإذا رأيت أنك قد أخذت ما عنده انتقل إلى غيره. أما أن تقطع وتترك مجالس الشيخ وأنت في حاجة إلى ما عنده، هذا غير صحيح. ولذلك كان يقول الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله، وهو ممن أعطي حكمة في منطقه، كان يقول طالب العلم الذي يتنقل بين المعاهد والمراكز مثل الكرة بولة، هذا يضربها وهذا يضربها وفي الأخير خارج الملعب. وهكذا الطالب الذي لا يستقر في معهد يجلس هنا ثم ينتقل ثم ينتقل، ليس لهدف، إنما هكذا دون هدف، لم يأخذ من المعهد الذي هو فيه ما يحتاج، ما زال الخير موجودا وهو في حاجة إليه، إنما رأى أن ينتقل هكذا. يقول هذا مثل الكرة، ربما بعد أيام لا يكون من أصحاب المعاهد، لا يكون من أصحاب هذا الخير. إذن بارك الله فيكم، إلا أن يكون أحدهم مسافرا، هذه علة، هذا مثال. أو يتفرس فيه النجابة، كذلك يتفرس في هذا الطالب أنه سيكون نجيبا، سينتفع وينفع غيره، إذن يعطيه يزيده في الوقت لأنه باذل جهده، فالمعلم يبذل له وقته. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما رآك المعلم مقبلا زادك في الوقت. ما رأيك؟ هل يتابع المعلم الكسلان يزيده في الوقت؟ هو كسلان ما قام بالواجب، فكيف يزيده نفلا؟ لكن الطالب المجتهد هذا قام بالواجب فيزيده وقتا زائدا فوق ذلك. قال أو نحو ذلك. إذن العلل كثيرة التي تسوغ تفضيل طالب بمعنى زيادته في الوقت وهكذا إكرامه والاهتمام به عن غيره. الأسباب كثيرة، لكن الضباع ذكر لنا سببين. أول سبب أن يكون الطالب ماذا؟ مسافر قريب من السفر، جاء من بعيد. أو أن يكون هذا الطالب كثير البذل كثير الاجتهاد، كلما قال له معلم احفظ كذا حفظ، كلما قال له راجع كذا راجع، تدرب على كذا تدرب. إذن هذا يستحق أن أزيده في الوقت لأنه يبذل قصارى جهده، فلذلك المعلم يبذل كذلك قصارى جهده في الوقت والبذل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Lanjutkan dari apa yang kita pelajari kemarin, berkata penulis rahimahullah ta'ala, dan menampakkan untuk para murid, yaitu al-basyashah, ini wajah yang ceria, wajah yang menyenangkan, watola kotal wajah, dan juga wajah yang ceria. Kemudian ini adalah merupakan apa yang telah diteladankan pada kita dari Rasulullah SAW. Bahwasanya seorang guru ya itu hendaknya menampakkan kepada muridnya dengan wajah yang ceria. Dan ini adalah contoh dari Rasulullah SAW
ya bahwasanya Rasulullah SAW ya menampakkan kepada para sahabatnya dengan wajah yang ceria. Yang disebutkan bahwasanya sahabat yang menyebutkan maro'ani Rasulullah SAW, ya maro'ani Rasulullah SAW, tidaklah ya Rasulullah SAW melihatku melainkan beliau tabassam, yaitu beliau ya dengan wajah yang ceria, yaitu tersenyum. Ya, dan beliau adalah qudwah, teladan bagi kita sekalian. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah suri teladan yang baik. Dan juga beliau ya banyak menampakkan wajah ceria kepada para sahabatnya. Maka selayaknya dan sepantasnya bagi pengajar ya hendaknya dia mencontoh dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya, dan janganlah engkau meremehkan ya sekecil apapun dari kebaikan, ya janganlah engkau ya meremehkannya. Walau antalqa ya fi wajhi hakika, ini bi wajhin talik, yaitu bahasanya engkau menampakkan ya kepada saudaramu yaitu dengan wajah yang ceria. Begitu pula ya Rasulullah SAW juga mengatakan tabassumuka fi wajhi akhik, ya itu adalah sedekah. Tersenyumnya engkau pada wajah saudaramu, yaitu di hadapan saudaramu, adalah sedekah. Maka ya hendaknya seorang muallim, ya seorang pengajar, hendaknya dia menampakkan ya wajah yang ceria yaitu kepada muridnya. Dan ya seorang muallim ini juga mengetahui ya tentang ya keadaan muridnya. Ya hendaknya seorang muallim itu sebagaimana tadi selanjutnya, hendaknya seorang mu'alim itu yatafaqqad ahwalahum, yaitu mencari tahu tentang keadaan mereka. Ya, karena mu'alim itu apabila melihat yang dari wajah talib ini akan ya mengetahui apakah si murid dalam keadaan sedih, ya si murid dalam keadaan gembira, atau si murid dalam ya keadaan ada masalah dan semisalnya. Maka ini akan tampak ya dari wajahnya, ya dari mimik mukanya. Ya, maka ini adalah ya yang selayaknya bagi seorang muallim ya untuk memiliki sifat ya bahwasanya dia bertanya tentang keadaan muridnya. Kemudian bertanya ya dari siapa, tentang siapa yang tidak hadir ya dari mereka, itu dari para muridnya. Ya apakah ya hadirnya ini ya tiap hari, atau hadirnya ini hanya tertentu, waktu tertentu dan semisalnya. Ya maka apakah sebabnya ya ataukah tanpa sebab ya dan semisalnya. Maka hendaknya seorang muallim ini bertanya tentang keadaan ya muridnya. Dan sebagai contoh bahwasanya Rasulullah SAW ya beliau ya pernah ya di suatu hari ya beliau bertanya, ya saya bertanya siapakah ya khatibnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya kemudian ya yang khatibnya Nabi SAW ini memiliki ya suara yang ya jahuri, yaitu suara yang jelas, yang tegas, kemudian juga fasih. Ya tatkala ya turun ayat Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Hujurat, yaitu bahasanya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya wala tajharu lahu bil qaul ya kajahri ba'dikum li ba'd. Ya bahwasanya kemudian apa? Ya kemudian apakah engkau tidak takut bahwasanya amalan kalian ini akan batal? Ya kemudian apa? Janganlah kalian mengangkat suara kalian ya di atas suaranya Nabi. Ya kemudian ya apakah kalian tidak takut bahwasanya amalan kalian akan menjadi batal? Ya kemudian sahabat ini ya menyendiri, ya dia menyendiri dari manusia. Kemudian dia menangis ya karena dia merasa ya karena suaranya ya tinggi ya di hadapan Rasulullah SAW. Ya maka beliau ini ya menangis ya karena apa yang ada pada dirinya. Kemudian Rasulullah SAW syahidnya di sini adalah Rasulullah SAW bertanya ya di mana ya sahabat ini, yaitu khatibnya Nabi ini tadi. Kemudian maka di sini seorang muallim ya hendaknya dia memiliki perhatian dari sisi yaitu mencari tahu ya keadaan dari para muridnya. Kemudian wa yusawi bainahum, kemudian menyamakan di antara mereka, ya menyamakan ya di antara murid-muridnya. Ini tidak membeda-bedakan ya karena ini ya ini dan itu memiliki ya jasa dan semisalnya, atau memberikan sesuatu dan semisalnya, maka ya tidak membeda-bedakan.
ya, kecuali ya di sini sebutkan ada dua hal yang disebutkan oleh ya Syekh Ali Ad-Dobba rahimahullah taala. Yang pertama adalah bahwasanya salah seorang dari mereka itu akan pergi, ya, bahwasanya seorang dari mereka ya akan pergi, ya, bahwasanya ya misalnya tadi disebutkan ada ya talib ya dari Tanzania itu di negeri Afrika, ya, kemudian datang ke ya Masjid Jannatil Firdaus, ya, kemudian bilang, ya, saya ingin membaca kepadamu, ingin belajar darimu. Kemudian ya di sini ya karena keberadaan si murid ini tidak lama, ya, maka ya si guru ini memberikan keluasan dalam waktu, ya, memberikan keluasan waktu, ya, karena diharapkan ya atau dia mengetahui ya bahwasanya ini akan memberikan manfaat pada manusia yang banyak, maka ya dan tinggalnya tidak lama, maka guru ini bisa ya meluaskan waktu, memberikan waktu yang banyak pada murid yang dia hendak safar. Ini yang pertama. Ya, begitu pula tadi ya Imam Warsh ya rahimahullah taala ketika ya beliau datang ke kota Madinah, ya, beliau datang dari Mesir, ya, kemudian beliau mengatakan bahwa saya adalah seorang yang gharib, ya, seorang yang ya asing, ini dari negeri jauh, ya, kemudian datang ke Madinah ingin membaca kepada Imam Nafi', ya, kemudian ya para muridnya juga akhirnya memberikan keluasan, ya, supaya si guru memberikan waktu kepada ya waris ini tadi untuk ya bisa membaca, yang belajar lebih ya kepada Nafi' rahimahullah taala. Maka ini diantara yang menjadikan ya seorang guru itu bisa meluaskan pada muridnya, atau seorang guru itu ya tafarras, ini memiliki firasah, ya, memiliki firasat, maksudnya memiliki pengetahuan tentang bahwasanya si murid ini adalah memiliki kecerdasan, ya, memiliki kepintaran yang lebih ya dibandingkan yang lainnya, ya, sehingga di sini ya si guru ini memberikan ya kepada murid ini ya waktu yang lebih, ya, di waktu yang lebih karena kemanfaatan yang diharapkan ya darinya. Maka ya karena hal jazaul ihsan illal ihsan, ya tidaklah ya kebaikan itu melainkan dibalas dengan kebaikan yang semisalnya pula. Maka ya apabila si murid misalnya melaksanakan dari kewajiban, apabila diperintah ya untuk murojaah, dia murojaah, untuk menghafal, dia menghafal, ya, maka ini diantara ya hal yang membolehkan ya seorang guru itu membedakan dari murid yang lainnya atau yang semisal dengan yang demikian itu. ثم قال رحمه الله: وليقدم الأول فالأول، من جاء أولا قرأ أولا فهو أحق بتبكيره ومجيئه أولا. وكان سير القراء في هذا على أحوال، فمنهم من يمشي على ما ذكره المصنف كعاصم رحمه الله، كان من جاء أولا قرأ أولا، كذا نافع من جاء أولا قرأ أولا. ومن القراء من يقدم أصحاب الأشغال والأعمال عن غيرهم. إذن عندك طلاب بعضهم يسكن المسجد، ليس عنده شغل إلا طلب العلم، إذن وقت واسع عنده، هو موجود وأنت موجود. وعندك طلاب يأتون من الخارج، وقتهم ضيق، مشغولون، لديهم أشغال. إذن بعض الشيوخ كان يقدم أصحاب الأعمال حتى لا ينحبسوا عن أعمالهم وأشغالهم، أصحاب السوق. وهناك سير ثالث وهو تقديم أصحاب الفضل الفقهاء، يقدم الفقيه على غيره. وعلى كل ما ذكره المصنف وما نمشي عليه، من جاء أولا قرأ أولا. قال: فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه. رضي الأول فقال: لا بأس، قدم من جاء بعدي، لا بأس، هو حقه وتنازل عنه، تنازل عن حقه، فلذلك يقبل منه، والله المستعان. نعم. Kemudian ya selanjutnya berkata penulis rahimahullah taala, wal yuqaddim, ya, kemudian seorang guru bisa ya mendahulukan, ya, ini mendahulukan orang yang datang pertama, itu yang lebih dulu, ya, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya, ya. Maka ini diantara cara ya para qurra ya ketika datang kepada mereka murid-murid,
Ya, maka ini apa? Yang pertama seperti mendahulukan siapa yang datang dulu, ya seperti Imam Asim, ya rahimahullah taala, begitu pula Imam Nafi, ya beliau mendatangkan, ya mendahulukan murid yang datang lebih dulu. Ya, dan juga di sana ada para qurra yang mereka ini apa? Mendahulukan orang-orang yang memiliki pekerjaan. Ya, terlebih misalnya orang yang bekerja di pasar atau memiliki pekerjaan yang menyibukkan dirinya, ya ini dibandingkan dari orang yang ya santri misalnya atau tulab yang berada di masjid, ya kemudian ada ya tulab yang berada atau yang datang dari luar masjid, ya maka karena supaya pekerjaan itu tidak ya terganggu, ya maka ya di sini guru itu mendahulukan dari orang yang memiliki pekerjaan dibandingkan ya orang yang berada di masjid. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mendahulukan orang yang memiliki keutamaan, ya mendahulukan orang yang memiliki keutamaan seperti para fuqaha, ahli fikih atau yang selainnya. Ini diantara ya cara para qurra yang mereka ketika mengajarkan pada murid. Atau fa'in radhiyal awal, ya apabila si orang yang datang pertama ini murid yang apa namanya datang lebih dulu ini mendahulukan dari siapa yang datang setelahnya, maka ini ya boleh saja ya apabila dia memang membolehkan ya dia ya tanazal, yaitu membolehkan ya dia mengikhlaskan bahwasanya dia ya mendahulukan dari murid yang lainnya. ثم قال عندكم السؤال من خطيب النبي؟ ما تريد أن تنسوني؟ من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ها؟ علي رضي الله عنه. ها؟ ابن؟ ها؟ نعم. ابن. أحسنت يا إحسان. ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس هذا خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. كان جهوري الصوت، بمعنى كان صوته قويا. من عندنا صوته جهوري؟ من؟ إمام. لا من الآن موجودون. من؟ عقبة. إذن عندنا ثابت كثير. ها ما شاء الله يا أبا ثابت. رحمك الله. قال ولا بأس، انتبه معي، ولا بأس بقيامه أي قيام المعلم لمن يستحق الإكرام من الطلبة وغيرهم. جاءه أحد الطلاب قام للسلام عليه، مع أن الطالب يعني هو طالبه تلميذه، لكنه قام إكراما له، قام إكراما له. لكن هنا تنبيه أن المعلم عليه أن يحذر من إدخال العجب. إذا كان قيامه للطالب يدخل العجب في قلب هذا الطالب ويفسده، فالسلامة لا يعادلها شيء. ولذلك جفوة المعلم قد تكون معينة على إخلاص الطالب. الطالب المدلل الذي يسمع الثناء والتشجيع كثيرا ربما تفسد نيته، بينما الطالب الذي لا يعير المعلم شيئا من ذلك من الكلام والثناء هذا من الجفوة قد يكون، والشدة والغلظة في التعامل معه قد يعينه على الإخلاص فيطلب العلم للعلم، لا يطلبه لا للعجب ولا للكبر ولا للمفاخرة ولا إلى غير ذلك والله المستعان. Nah. Kemudian berkata penulis rahimahullah taala, dan tidak mengapa ya berdirinya seorang guru ya terhadap ya pada murid yang memang layak untuk ya dimuliakan ya dari para murid dan selain dari mereka. Ya, dan ini tentunya ya dengan catatan ya bahasanya ini adalah seorang itu ya seorang murid ketika gurunya itu berdiri kemudian memuliakannya, ini adalah ya apabila murid itu memang ya tidak dikhawatirkan ya dari ujub, ya merasa bangga diri karena gurunya berdiri padanya ya atau sombong atau membanggakan dirinya, ya maka ini ya apabila selamat dari itu maka tidak mengapa. Ya, di sini karena sebagian murid ya apabila dilakukan seperti itu maka ya terkadang mengubah ya dirinya itu menjadi seorang yang ya menyombongkan dirinya dan yang semisalnya. Ya, tetapi kalau tidak maka ya ini tidak mengapa.
Dan sebagian murid ya di sana ada murid yang apa? Manja, mudallal ya, seorang yang manja, istilahnya apa? Ya, intinya ingin minta dimuliakan dan semisalnya ya, maka ini ya terkadang seorang guru yang keras ya memberikan pengajaran padanya ya, terkadang ini lebih akan membantu ya seorang murid itu kepada keikhlasan ya, untuk menjadikan ya dirinya itu menjadi lebih baik. Ya terkadang guru yang agak keras dan tegas kayak gitu lebih baik bagi ya semisal murid yang dia sendiri tampak ya manja dan semisalnya. من الطلبة وغيرهم غيرهم يعني جاء شخص يزور أحدهم ومر على المعلم وهو يعلم لا بأس إذا أقبل على السلام عليه يقوم ويسلم عليه. ومسألة القيام مرت بنا في مجلس سابق. ثم قال وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه. يرفق، وما أكثر الغلظة في المعلمين، حتى كانت وصية أحد شيوخنا لما ختم عليه الطالب أوصيك بالرفق، أوصيك بالرفق. في الحديث ما كان الرفق في شيء إلا زانه. بعض الشيوخ يظن أن الغلظة والشدة تحفظ مكانته وهكذا تجعل الطالب نجيبا، ليس كذلك، والله المستعان. سمعت عن بعض الطلاب أنه بلي بمعلم فيه من الغلظة ما فيه، كان غليظا شديدا، حتى قال الطالب لو لم يكن في العالم إلا هذا المقرئ لما قرأت القرآن، خلاص ما عاد أريد هذا العلم. إيش السبب الذي أدى إلى هذا الحال؟ غلظة المعلم وشدته. ما كان الرفق في شيء إلا زان، فالرفق في موضعه زين، والله المستعان. وقد يسلك المعلم مسلك الغلظة في موضعها، فلذلك ينبغي أن يكون حكيما يضع الشيء في محله. فالرفق هو الغالب فيه، ولكن قد يحتاج إلى الغلظة مع المسيء من الطلاب، لا سيما إذا كانت إساءته قد تجر فسادا إلى غيره. قال رحمه الله وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه، كذلك كنتم من قبل. تذكر دائما إذا صرت معلما، تذكر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كيف كنت قبل سنين؟ لا شك كنت جاهلا، كنت تلميذا، ثم من الله عليك فصرت معلما. كن رفيقا، كنت أيام في هذا الموضع في هذا المجلس، فلا تنسى ذلك. قال ويرحب به، يفرح بمقدمه فيسمعه الترحيب، وإن كان بعض الترحيب يكون دون كلام، إنما شيء في وجه المعلم يظهر للطالب، يحس الطالب أن المعلم يرحب به يفرح به. قال ويحسن إليه بحسب حاله، يحسن المعلم لتلميذه بحسب ما يستطيع. فالإحسان أنواع وأشكال، ليس محصورا على نوع واحد. فمن الإحسان الكلمة الطيبة، وهكذا ما تقدم من الترحيب، وهكذا قد يكون من الإحسان إكرامه بشيء من المال، كان محتاجا وكان المعلم قادرا، لذلك قال ويكرمه. ومن الإحسان أيضا وينصحه، فالنصيحة حق له، حق المسلم على المسلم. والمعلم هو أولى من ينصح تلميذه، وكانوا يقولون من نصحك فقد أحبك. إذا رأيت شخصا ينصحك اعلم أنه يحبك، لأنه يريد لك الخير، إنما نصحك ليقومك، لكن بشرط النصيحة. تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة،
فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فالنصح الغالب فيه أن يكون فردا فردا. أما النصح بين الناس يقول الشافعي نوع من التوبيخ، تشهير، لا أرضى استماعه. إذا نصحت شخصا بين الناس قد لا يقبل قولك وإن كان يرى أنه حقا، لكن النصح معه وحده قد يجدي نفعا. قال ويرشده إلى مصلحته، يرشده إلى ما هو أنفع له في عاجله وآجله، ويساعده على طلبه بما أمكن، ويطلب العلم ساعده في ذلك بما أمكن، ويؤلف قلبه ويتلطف به، ويحرضه على التعليم، يعني يحثه على طلب العلم. ومن ذلك ويذكره فضيلة الاشتغال بقراءة القرآن وسائر العلوم الشرعية، فإن ذكر فضائل الأعمال مما يقوي الهمم ويشحذها. تذكر فضائل ما أنت فيه، هذه العشر التي أنتم فيها لها فضائل عظيمة، أليس كذلك؟ تذكر هذه الفضائل، شمر في العبادات وفي الطاعات. وهكذا أنت في حلقات القرآن لا أعظم منها، لا أفضل منها، لا يوجد شيء أفضل منها. شمر، اجتهد. وهكذا إن رأيت أحد طلابك قد كسل أو مل ذكره بفضائل ما هو فيه. قال ليزداد نشاطه ورغبته، فبذكر الفضائل تزداد رغبته وهكذا يزداد نشاطه، والله المستعان. Kemudian ya selayaknya ya bagi pengajar yaitu untuk berlemah lembut ya kepada orang yang membaca kepadanya. Ya, dan ini adalah merupakan ya akhlak yang terpuji ya, sebagaimana sabda alaihi salatu wassalam, maka narifku fi syai' illa zana. Ya, tidaklah ya kelembutan pada suatu melainkan akan menghiasi. Ya, tapi di sana ya terdapat ya sebagian dari masyayikh yang memiliki sifat yang demikian itu. Ya, memiliki sifat yang demikian itu. Ya, maka ya tadi beliau berikan contoh ada ya di antara pengajar atau syekh yang memiliki sifat ghildah, yaitu sifat keras. Ya, sampai-sampai ya murid itu mengatakan seandainya di dunia ini tidak ada ya pengajar atau muqri selain dia, ya aku tidak akan ya membacakan padanya. Aku tidak akan belajar darinya. Ya, ini ya di antara sifat ya yang selayaknya ini tidak dimiliki pada seorang guru. Ya, karena sekarang antum murid dan nanti antum menjadi guru, ya maka hendaknya ketika antum berubah ya menjadi seorang guru, maka hendaknya memiliki sifat ya lemah lembut. Ya, lemah lembut pada tempatnya. Tentunya yang dimaksud di sini adalah seorang berlemah lembut ya bahwasanya seorang itu yaitu melakukannya pada tempatnya. Kemudian wa yurahib bih, ya kemudian memberikan ya sambutan ya kepada muridnya, ya memberikan sambutan ya pada muridnya. Wa yusin ilai bihasabi halih, kemudian juga ya berbuat kebaikan ya dengan sesuai keadaannya. Ya, berbuat kebaikan, yani seorang guru berbuat kebaikan pada muridnya ini sesuai dengan keadaannya, ya. Wa yukrimah, kemudian juga memuliakannya. Dan memuliakan bisa ya tadi disebutkan bahwasanya seorang itu memuliakan atau berbuat baik ini bisa berbagai bentuk, ya bisa dengan kalimat thayyibah, ya bisa dengan tadi ucapan ya selamat, ya datang misalnya tarhib, sambutan, kemudian atau bahkan memuliakan dengan uang atau dengan harta, ya memuliakan seorang murid yaitu dengan harta. Kemudian wayang sahu, kemudian yang menasihatinya, ya karena ini adalah merupakan ya hakul muslim alal muslim, haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ini adalah memberikan nasihat, memberikan arahan. Ya, seorang guru hendaknya memberikan arahan kepada muridnya. Kemudian ya dan memberikan ya bimbingan kepada murid kepada ya maslahat, ya kepada hal yang mendatangkan maslahat kepada murid, ya. Dan tentunya ini adalah keinginan seorang guru, ya keinginan seorang guru bahasanya dia akan mengarahkan kepada muridnya
sesuatu yang mendatangkan maslahat. Maka ini di antara sifat-sifat yang selayaknya dan sepantasnya ya yang dimiliki oleh seorang guru. Kemudian membantunya ya, membantu si murid atas permintaannya. Ya, apabila ini memang memungkinkan. Apabila ya memungkinkan. Kemudian hendaknya juga seorang guru adalah ya bisa melunakkan hatinya, ya bisa melunakkan hati si murid, berlemah lembut dengannya. Ya, kemudian wa yuhariduhu ya atau wa yuhariduhu ya ala ta'lim, ini mendorongnya, ya mengajaknya, ya yakhuthu, ini mengajaknya untuk ya untuk mengajarkan, ya untuk ya nantinya menjadi seorang ya pengajar, untuk mengajarkan. Wa yudzakir ya wa yudzakkiruhu, kemudian hendaknya juga mengingatkan padanya dari keutamaan ya seorang itu yang sibuk ya di dalam baca Al-Qur'an atau dalam belajar Al-Qur'an. Ya, dan juga seperti ya di hari-hari kita ini tentang keutamaan amal ya di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Ya, misalnya apa? Kemudian seorang guru ini memberikan semangat pada muridnya, ya tidak ada yang lebih utama darinya dan semisalnya, maka ini di antara yang bisa apa? Mendorong kepada kesemangatan dan juga ya juga ilmu-ilmu syar'i yang lainnya supaya apa? Bertambah ya semangatnya dan keinginannya. Maka dengan penyebutan ya tentang keutamaan suatu amalan, ya maka ini bisa mendatangkan apa kesemangatan seorang untuk beramal. Dan tadi tentang nasihat, bahwasanya orang yang memberikan nasihat padamu mana sohak ya faqad ahabbak, ya bahwasanya orang yang memberikan nasihat padamu maka sungguh ya dia telah mencintaimu, ya telah menginginkan kebaikan padamu. Maka apabila ya seorang guru memberikan nasihat ya dengan nasihat yang baik, ya bukan nasihat untuk menjelekkan, ya seperti tadi ya dari bait syair yang disebutkan dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya nasihat itu hendaknya dilakukan ya di dalam keadaan apa infirad, yaitu dalam keadaan bersendirian. Ya, adapun nasihat apabila itu dilakukan di hadapan manusia, maka itu sama halnya dengan ya cercaan atau celaan, dan aku tidak akan apa mendengarkannya. Ya, ini sebagaimana yang tadi yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sebagai tambahan tentang nasihat. Barakallahu fikum. Masya Allah. Thumma qala wa yuzahhidahu fid dunya ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها يذكره بما أنعم الله عليه من نعمة القرآن، فهو في نعمة خاصة اختصه الله بها، فلا يرى غيره من أبناء الدنيا أرفع منه. ففي الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، هذا في أمور الدنيا، المال الجاه كذا، هذا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. فليس من رأينا أكثر الناس مالا معناه أن الله يحبه، لا يلزم. فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن أمور الدين الآخرة الصلاح الاستقامة القرآن هذا لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن يحب. قال ويجريه أو ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه. إذا المعلم يجعل طالبه كأنه ولد له. إذا كيف يتعامل معه؟ كما يتعامل مع أبنائه. فالغالب في الآباء الرفق والشفقة على أبنائهم والاهتمام بمصالحهم، هذا هو الأب في الغالب. وهكذا ينبغي أن يكون المعلم، فيكون حريصا على طلابه كحرص الأب على ولده، صابرا على طلابه كصبر الأب على أبنائه، والله المستعان. ومن ذلك أن يدعو لهم، الآباء يدعون لأبنائهم، وهكذا المعلم يحرص على أن يكثر من الدعاء لطلابه، فهو أب لهم. من علم الناس كان خير أب، ذاك أبو الروح لا أبو النسب، ذاك أبو الروح لا أبو النسب. فأبوك الذي تعرفه هذا أبوك نسبا، وهناك أب لك لكنه أبو روحك وهو المعلم لك.
هو أب لك، هو يحرص أن يجريك مجرى ولده وأنت كذلك تعامله كمعاملة أبيك. فلذلك نقول بر بأبيك، وهكذا نقول بر كذلك بشيخك ومعلمك. نعم. Kemudian ya hendaknya seorang guru yakni mengingatkan pada murid-muridnya untuk ya memiliki sifat zuhud, ya sifat zuhud terhadap ya dunia, ya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ya berikan kepadanya, ya telah berikan kepadanya. Tadi ya di ayat sebelumnya disebutkan bahasanya seorang itu sebelumnya tidak mengetahui, ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum, ya begitu juga ya kalian yaitu sebelumnya itu tidak tahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada kalian, kemudian kalian menjadi tahu. Maka ya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya seorang senantiasa ya mengingat akan nikmat, ya seperti ya nikmat seorang itu belajar Al-Qur'an. Dan tidak ada ya dari anak dunia, ini para pencinta dunia yang lebih mulia dari seorang yang mempelajari dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini maka ya diperhatikan antum berada di nikmat yang agung, maka hendaknya senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang tidak dia cintai. Ini semua diberi. Akan tapi perkara akhirat ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ya melainkan kepada ya siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka hendaknya ini seorang guru itu supaya memalingkan muridnya dari ya kecondongan terhadap dunia. Ya dan seorang itu tertipu terhadap dunia. Ya kemudian memperlakukannya, ya seorang guru hendaknya memperlakukan muridnya itu ya seperti anaknya, ya dalam kelemah lembutan, dalam kasih sayang. Ya dalam kasih sayang. Begitu pula dalam ya ihtimam, yaitu perhatian ya akan maslahat ya dari muridnya. Nah ini tentunya ya para guru hendaknya memiliki sifat yang seperti ini, yaitu supaya memiliki ya lemah lembut, ya kasih sayang ya kepada muridnya, dan juga memiliki ya ihtimam, perhatian terhadap maslahat untuk muridnya. Bahkan hendaknya seorang guru itu bersabar ya atas ya kurang sopanan ya dari muridnya, jafanya, dan juga kurang adabnya. Ini kurang adabnya. Maka ya sebagaimana seorang ayah itu mendoakan kepada muridnya, maka hendaknya juga seorang ayah mendoakan pada anak-anaknya. Begitu pula hendaknya seorang guru banyak mendoakan untuk kepada murid-muridnya, karena ya guru ini ibaratnya adalah abu ruh, ya adalah abu secara ruh, ya dan orang tua itu adalah abu secara nasab, yaitu ayah secara nasab. Ya maka sebagaimana engkau berbuat baik ya kepada orang tuamu, maka juga ya berbuat baiklah kepada gurumu. ما شاء الله. وينتبه عند قوله والصبر على جفائه وسوء أدبه، ليس معنى ذلك ألا يقوم سوء أدب الطالب، بل ينصحه ويوجهه لكن يصبر عليه. ليس معنى قوله والصبر على جفائه وسوء أدبه أن يسكت عن ذلك ويتركه على حاله تلك، لا، يبذل جهده في تقويمه ويصبر على ما يبدر منه. Kemudian maksudnya sabar ya atas ya kekurang sopanan dari murid atau ketidakberadabannya, ya maka ini bukan berarti kemudian membiarkannya. Ya tetap saja bahwasanya seorang guru ini memberikan ya perhatian, yaitu menasihatinya, yang mencurahkan perhatiannya ya supaya si murid ini baik. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Idzan naqif huna insyaallah في مجلسنا هذا، والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.